कशी आहे सोपी? आज मॉर्निंग स्टार्ट करता चेल गेलो ब्रेकफास्ट चेल गे बिस्कीट ताका फीड करताले ताका सकाळ फुडें डेली लावपा पडटा कोंबये ती नाजाल्यार ती खायना बिस्कीट खायना ती नॉटी गर्ल ते सामकें नॉटी जालें ती सामकें नॉटी हिरोइन चलो हिरोइन चलो हिरोइन ये रानी गच्ची फिनिश बिस्किट फिनिश बिस्किट फिनिश गेलो बोलो हेडो गेलो presenting Savio Di Costa. Good morning. तर उठले म्हणजे उठलो मिसा गेलेली माय दाखवली माय हॉलां बसत हा आमगे चाव थोडीशी उरल्या ती फिनिश करता आनी मेळटा मागीर आतां मेळटा तुमकां च्या पिवून मेळ्ळो ते हांव एक्चुली न्हू बैंगनाचें हें करता बैंगन रोस्ट करता भरता करता आज कितू दीस जाले भरता खायत जाल्यार रूच येयलो हा सारकी ताका लागून ओके ते बैंगन हा तो हें करता गॅसीचेर बुंदता म्हणटा म्हणटाय न्हू फ्राय करता म्हणटा आतां रोप बोळा आनी ड्रायराक आयला आनी अशें आनी हाय एक स्लॉट ओबोळो तो सावयो सुकोवंक घालून गेला आनी हातीन धुवपा रोवपा लागलो घाम चोयल जाल्यार कोटा आसता तुमकां हांव सायड टायर्ड जाल म्हूण आनी आतां मातशें न्हू चॅरी घेवन डॉक्टरा बरें वचपाचें आसलें ताका लागून हांव न्हू रोज टेस्ट करून करता सुरी तो पिलाय हेका पोन्नेली यूज जायना ती सुरी येयल्या कित्याक मागीर न्हू टर्न करपा मातशें इजी जाता ताका लागून ओके सो चिंतलें तुमचे कडेन शेअर करता म्हूण भरता रेसिपी इजी ती क्वीक मागीर थिंगा चॅरी हेडयता मागीर मेळय तुमकां मागीर सो रेल्वेक कामां येयले लोक रेल्वे आवाज येता सारको नुस्तें आज सोमदोळी काडले आनी चॅरीगे ब्रेस्ट काडला चलो चलो म्हाका येना ते चरी गे उदास चेहरे दातरा बुडले की कडकडटा तेगे ते स्कीन हेजी जाली ते ते इंजेक्शन होई ती 4 किती चार दिसान मारको आयस पयली मारता तेका मागीर मंदी वचून ना पयली तो सामको भिलो कडकड Eat that tablet, Raja. Eat, Mare. Nice, Mare. Yummy, yummy, delicious. Nana. Inge atopaya. Lewat hata. Finish cut. Laguli. Yummy laguli. Yummy laguli. Finish cut. Finish cut. Yummy laguli. Delicious laguli तुका. Finish कर.
हेजे बरयला हांगा तेंगे इंस्ट्रक्शन कितकोन दिवपा ते तेंगे डॉगा टेस्ट आसात खंय तितून कितें तरी सो हाताय खंय ती दिल्या बेश्टी दिली हात जाल्यार चोया खायली गुड गर्ल क्लॅप्स फॉर चेरी क्लॅप्स तुम्ही क्लॅप कराय आं सगळीं क्लॅप कराय आमगे चेरी खूब फिनिश केल म्हण तेणे आयली सो हिचे शेरप दिल्या ती दिसा एक पाट दिसत म्हाका हय दिसा एक पाट ना 2 पाटी 8 ml घालपाची आनी हो शॅम्पू दिला बिरबॅकाचो आनी ह्यो चोय टॅबलेट ह्यो तेगेल्यो एक दिल्या हायल तेणे ही चोय मायक मातशें टेन्शन जालें न्हू चेरी बॉर्ना एक काते वाले एक बेडा वाला हायल बरें एश तो मेडिसिन्स म्हळ्यार सारको तेजे बरयलो आहा की तेंगे हे म्हण तें हाताय म्हण डिजायन्ड एंड टेस्ट तेंगे अकॉर्डिंग आसत म्हण हायलो न्ही रे मुगे दानेन्यो आनी दीत काय मन चोयता एकू हात एक दिसाची आनी 2 इंजेक्शन्स दिले सो 4 दिसान आपयल तेका कुलेरान घालपाची ना 8 ml घालपाची मेजून घातायचे इथून ते जेवणा घातले तो कुलेरान दिल्या सो मांडे आपयल तेका आतां आनको इंजेक्शन जाय आनी आतां हांव रांदपा वयता केन्ना मांडे रे सोमरा मांडे केन्ना काय सोमरा चल माय मेट तुमकां हाय गायज सो आयचे मेनू दाखय तुमकां कुकींग केलां रेसिपीय शूट केलाय भिनाकाय तुमी ओके फकत नुस्त्या भाजी तेजी रेसिपी शूट करूंक मेळना कित्याक भरपूर बिजी आसलो रे सारकें ओके सो दाखय तुमकां आज हांवें केलां ही न्हू प्रॉन्स लॉलीपॉप ओके हेंची रेसिपी शूट केल्या हांव केदों घात तें मागीर सांगता ओके मागीर हें पळय आहा तें बैंगन भरता मातशें स्पायसी जालां बट ओके लायक आमकां स्पायसी मांय गोडे हायता कितें खबर हें न्हू नुस्त्या ओके हे मसाला बी हांवें लायलोलो आनी सावयून फ्राय केला हांवें सांगिल्लें तेका पिठान फ्राय कर म्हूण इदर तांदळा पिठान लायन फ्राय करपाचें नाजाल्यार गंवा पीठ नाजाल्यार दोनी मिक्स करून ओके आनी हें पळय आहा न्हू हे शेंपडी थोड्यो उलोवल्यो सो हे बेश्टे मसालो लायला आनी फ्राय केला हेचे मायक वाडयता हांव नुस्तें हागे सोमडोळी पुरो आनी घालना आनी हे मगे सुंगटां लॉलीपॉप तें घाल बारीक हा विचारा मारला ती हापा आता तो गड हय इतली हांव जायना आनी हें तीख जाल्यार घालना बाया खाता चिता मिक्स कोन हा मिक्स करून खायना पयली हें हान दा सांगे वरेना गोस्तालें थँक्यू आचे सावयो सुंगटां ती पोत उरली हातान हय बरें ना हय रे सारकें सुंगटां हांव दिसता बरें जालां टेस्ट बीन बरो येयला विसवण आनी वाटयां आसता न्हू रे हाब्यो सुंगटां बरें हा भुरग्यां लायक जाता मातशें युनीक अशें चिकन लॉलीपॉप जायता आयकल न्हू प्रॉन्स लॉलीपॉप बरें जालां हें तेगे हांवें भरता उदक टेस्ट केल्लो आपयला तेंचे मातशें स्पायसी जालां हें न्हू भरता न्हू म्हाका एक्चुली सुकी रोटी को बीन नाक लायक शीताको चड लायक ना म्हाका रोटये कोडे राती को मागीर खातोलें रोटी भाजून बरें आज वरायटीज जायत हाय जावूच दिसना हेच वरायटी आमगेल्यो एशको लायक म्हाका जायत वरायटी आसलेली बरें जालां मागीर सांगता बरी जालें
होय बरं लागतं मला ना. बरं लागतं. बरं लागतात. दिसतो. टेस्टी सारखे मामा खावत आपल्या आडगो होय आपण हाल काय हापा मेळपा ना होय काय कोण कोण आणाय होय आमकां बेश्टी म्हाका चाडो हें करती ते रुची येते. तिंग एक दीस मागीर करपाक ती आसतना. होय चल मागीर आमी एन्जॉय करताय. आमी एन्जॉय करताय आमगे मील मागीर मेळटाय तुमकां. ओके सो गायज व्हिडिओ एंडींग घेवपा येयला. ओके आनी तुम सांगता म्हळ्यार न्हू चेरगे हेल्थ आतां चोया म्हाकाय मातशें चेरी पासत बोर जाल्या पुरो म्हण चेरो आमगेलो आनी तेगे ट्रिटमेंट स्टार्ट केला आमी. ओके कित्याक तेगे न्हू अशें कोन्न स्टॉप जायना आसलोलें सोदां अशें कोन्न चड जालें तेगे अशें कोन्न स्टॉप जावपा नांवूच घेयना. लायक स्टॉप जाता क्युअर जाता आख्खी स्कीन निवळ जाता मागीर थोड्या मंथ्सान परत स्टार्ट जाता. सो चड जाल म्हूण मागीर आमी म्हळें चल एक दाखोवया ट्रिटमेंट जाल्यार ट्रिटमेंट स्टार्ट कोरया म्हळें. ब्लड टेस्ट जाय जाल्यार ब्लड टेस्टूय कोरया म्हळें. चोया म्हळें की कितें तें प्रॉब्लम. सो मागीर डॉक्टरान आतां ट्रिटमेंट तेगे स्टार्ट केला. सो 4 दिसांनी कितें इंजेक्शन्स आहाय तेका आतां दोन इंजेक्शन्स मारलाय तेका. ओके आनी मागीर मंडे आपयल तेका आतां चोया नेक्स्ट मंडे कितें जाता तें. इम्प्रूवमेंट ना जाल्यार न्हू ट्रिटमेंट देखून करून न्हू जाल्यार मागीर तें डॉक्टरान सांगलां की ब्लड टेस्ट करून बीन चोया मागीर कितें करपा तें. ओके कित्या जाता कितें कारण आहा तें सगळें कोटोलें. सो तुमी बीन प्रे कोराय प्लीज मुगे चेरी पासत. ओके आनी होप तुमकां व्हिडिओ लायक जाला आसतो म्हूण. So shout out goes to husband and wife Milton and Valencia. Okay, first shout out goes to you guys and the second shout out goes to 3-year-old Joshua Rodriguez. Hi everybody and hope tumka shout outs like zala someone. Do like, share, comment and please do subscribe to my YouTube channel. Okay guys, Palmedia Mogaso. Bye.